benefits of positive confession. Les bénéfices des confessions Numbers chapter positives. 13. Nombre chapitre 13. On va prendre ça en molo. Amen. Amen. And the Lord spoke to Moses, saying, send you men, that they may search the land of Canaan, which I give to the children of Israel, of every tribe of their father. Shall you send a man, everyone alone among them? And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of... Je pas lire comme ça, c'est trop là. C'est bon. All those men were heads of the children of Israel. And these were their names. Their names continue. Je ne peux pas lire tous les names là. Continue. Tu vas voir avec moi, non? C'est ça le nom de tous les tribus. C'est ça, non? Ils sont combien? 12. Amen. Continue. Jusqu'à 12 personnes. Voilà, c'est bon? Ok. 12, 14, 15. Ok. Ok, 16. Let's do some more. These names of men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshia, the son of Nun, Jehoshua. And Moses sent them to spy out the land of Canaan. And said unto them, get you up this way, southwest, and go into the mountain, and see the land, what it is, and the people that dwells therein, where they will be strong or weak or few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it be of fat or land, whether there be wood therein or not. And be you of good courage, and bring off the fruit of the land. Now the time was time for the first ripe of grapes. Wait here. Amen. Amen. This is a commandment. C'est un commandement That God gave to Moses. que Dieu a donné à Moïse. Tell the children of Israel, Dieu aux enfants d'Israël, go to that place you are, I asked you, the promised land. allez à la terre promise To spy the land. pour les espionner Bring your opinion. et ramener vos opinions. Me, I know what is there. Moi, je sais ce qui est But I là-bas. want to test your faith. Mais je vais tester votre foi. I want to know whether you are ready to go and possess it or not. Je veux savoir si vous êtes prêts à posséder cette terre ou pas. Send men. Envoie des hommes, Renown. les hommes Men de of renom, intelligence. les hommes Men intelligents, you trust. les hommes que tu For crois, que every tu crois. tribe, one man. De chaque tribu, un homme. Send them. Envoie-les Go and spy. pour aller And bring the espionner. report. Et on me fait les rapports. Fais les rapports. And Moses did as. Et Moïse l'a fait. And he sent the men. Il a envoyé les hommes. So, verse 1. So they went up and saw the land from the wilderness of Zin to Rehob, as men came to Hamath. And they ascended by the south and came to Hebron, where Ahiman and Sheshai and Talmai and the children of Anak were. Now the Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. The children of Anak was there. You know what Anak means? Les enfants d'Anak étaient là-bas. Vous savez ce qu'Anak veut dire? Anak is giant. C'est ça, non? Anak, ça veut dire géant. Hallelujah. Amen. If God asks you to go and search a land, Si Dieu te demande d'aller chercher go une and terre, spy the land. va espionner une terre. Et tu pars. You see men like this. Tu vois les grands sangs. You are like this. Tu es tout petit comme ça. God said, you will take over the place. Dieu dit tu vas prendre le contrôle de ce lieu. Amen. And they returned from the searching of the land after 40 days. Notez ici. Écrivez et soulignez. After their searching, Après leur after their recherche, spying, après leur it took espionnage, them 40 days ça leur a pris 40 jours to spy pour espionner the land. la And terre. they came back with a report. Ils sont revenus avec un Now look rapport. at their report. Maintenant, regardez le rapport. Verse 6. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel to the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came to the land where you sent us, and surely it flows with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, on the line here, nevertheless, Souligne là. the people be strong that dwell in the land, and the cities were walled, and they were very great. And moreover,
we saw the children of Anak there. Hallelujah. In your office, you may have Anaks. Dans ton travail, tu peux avoir des géants, des Anak. You can see them. Tu peux les voir. How do you measure your Anaks? Comment tu mesures des Anak? In your family, there's Anak. Dans ta famille, il y a des Anak. In your village, there's Anak. Dans ton village, il y a Anak. In your school, there's Anak. Dans ton école, il y a des Anak. How do you measure them? Comment tu les mesures? God says, spy them. Dieu dit va et espionne-les. Come back with your report. Reviens avec ton rapport. What did you see? Qu'est-ce que tu as vu? Because what you see Parce que ce que tu as vu determines what you decide. va déterminer ce que tu vas décider. They came back Ils sont revenus and said, et ils ont dit the children of Anak were there. les enfants d'Anak étaient là. The Amalekites dwelt in the land of south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwelt in the mountains, and the Canaanites dwelt by the sea and by the coast of Jordan, and the Caleb. Hallelujah! Somebody say Caleb. Quelqu'un dit Caleb. Someone say Caleb. Quelqu'un dit Caleb. There's Caleb's here. Il y a des Caleb ici. I am Caleb. Je suis Caleb. Anak is duplicate character. I am Caleb. Je suis Caleb. No, in every family, Dans toute famille, there are Calebs. il y a des Caleb. Amen. Be the Caleb of your family. Sois le Caleb de ta famille. And what did the Caleb do? Qu'est-ce que les Caleb font? Let's read. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. He gave what? A good report. Il a donné un bon rapport. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. This is negative confession. Ça, ce sont des confessions négatives. There's positive confession. Il y a des confessions There's positives, negative il y a confession. des confessions God négatives. is watching. Dieu regarde. So 32 and said, and they brought up an evil report of the land, which they had searched to the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, it is a land that eats up the inhabitants thereof. And all the people that we saw are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which came out of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. If you read, God sent you to an island, Si Dieu t'envoie pour une mission, you come back tu reviens and told God, et tu dis à Dieu, I cannot do anything. je ne peux rien faire. God, Dieu, you made a wrong choice tu as fait le mauvais choix to send me. de m'envoyer. Me, as you see me, Moi, la manière dont tu me I am a vois, grasshopper. je suis une sauterelle. Who is a grasshopper here? Qui est une sauterelle ici? Hey, we expect. This is serious matter. Ça, c'est très sérieux, c'est une affaire sérieuse. God said, go. Dieu dit, va, I am here. je suis là. I created the heaven and earth. J'ai créé le ciel et la I terre. created giants. J'ai créé les géants. I created you. Je t'ai créé. The land belongs to me. La terre m'appartient. You people belong to me. Le peuple m'appartient. I choose you Je t'ai as choisi my own people. comme mon peuple. Go. Va, Take over these people. prends le contrôle de ce Come peuple. back and tell God, Tu reviens et tu dis à Dieu, say, God, Dieu, I'm very sorry. je suis désolé. You made a wrong choice. Tu as fait un mauvais choix. What can I do against these giants? Qu'est-ce que je peux faire contre ces géants? I'm a grasshopper. Je suis une sauterelle. Come down. God is speaking to somebody here now. Dieu parle à quelqu'un ici maintenant. God gave you anointing. Dieu t'a donné l'onction. God gave you power. Dieu t'a donné la God puissance. choose you. Dieu t'a God choisi. said to live inside you. Dieu a décidé de vivre en toi. And say, go Et dit, va and possess your possession. et possède ta possession. Tell God, Tu dis, Dieu, you know, you are God. tu sais, I am Mr. Okoli. tu es Dieu, moi je suis Mr. Ogori. My name is Mr. Okoli. Mon nom c'est Mr. Ogori. You are God. Toi tu es Dieu. If you want to go, go. Si tu veux partir, partir. Leave me alone. Laisse-moi tranquille. And the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Your report Ton rapport
Your confession Ta confession can destroy somebody's faith. peut détruire la foi de quelqu'un. You are a father of a house Tu es le père de la or maison mother of a house. ou la mère You de la come back maison. to the house Tu viens à la and maison, to your children. tu as des enfants. There's no hope for all of us. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Mother, Mais get back. elle And l'avait tell the revenue. children, look at the sac. Maman, tu as acheté quoi? Qu'est-ce que tu as acheté? Vous les enfants, vous ne connaissez rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même demain, il n'y a rien. Cette année, il n'y a rien. Il n'y a plus d'espoir. Hopeless. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Vous aussi, dans la voisine. C'est la voisine. Il faut qu'ils se portent dans la... Nous sommes dans le voisin, j'allais te demander. The children was at the house. Les enfants étaient dans la maison. They were waiting for you to come with a good report. Ils t'attendaient pour que tu viennes avec un bon rapport. You get back. Tu viens? You are looking at somebody who have the stomach problem and they have been in the toilet for 2 hours. Tu restes à quelqu'un qui a eu un problème de ventre et qui est resté dans les toilettes pendant 2 heures. And you come and your eyes has entered inside. Les yeux sont rentrés dedans. Even the children can recognize it's a problem before you say it. Même les enfants peuvent voir qu'il y a un problème avant même que tu commences à dire. Before you enter the book, Mama, what is the problem? What is this? C'est quoi? Avant que tu entres dans le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est fini pour nous. C'est fini pour nous, il est fini. Then what do you expect the children to do? Mais qu'est-ce que tu espères que les enfants fassent? Before you are blessed, they begin to steal. Avant que tu réalises, ils vont commencer à voler. Because you have destroyed their hope. Parce que tu as détruit leur espoir. Positive confession. Les confessions positives. Proverbe 18, 21. Read. La mort et la vie dépendent de la langue. Celui qui en aime l'usage en goûtera les fruits. Death and life lies the power of tongue. And those who love it shall eat the fruit of thereof. C'est ça, non? Amakatarata. So, you enjoy Donc tu profites. the fruit of your labor Tu vas profiter du fruit de ton travail when you use your mouth well. quand tu utilises bien ta bouche. If you use it well, Si tu l'utilises bien, like those who are doing business, comme ceux qui font le business, you see a customer. tu vois un client. What everything you said has no sense. Tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens. The man will say, this man has no, it's a liar. Le monsieur m'a dit, celui-là, c'est un menteur. You go and buy from your neighbor. Il va aller acheter chez ton voisin. Bravo. But if you have a sweet mouth, Si tu as une bouche sucrée, you don't even have the goods. tu n'as même pas la marchandise. You talk to the man and sit the man down, Tu vas parler à l'homme jusqu'à ce qu'il s'asseye. and you go and bring it Et tu vas aller and emmener. sell to him. Et tu vas lui vendre ça. And the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation of them said to them, would God that we had died in the land of Egypt, would God we had died in this wilderness. And when has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return to Egypt? And they said one to another, let us make a captain and let us return to Egypt. Say, I will not return back to Egypt. Si je ne vais pas retourner en Égypte, I will not go back to my vomit. je ne vais pas retourner à mon vomi. No. I have made my part to serve God. J'ai fait ma part pour servir Dieu. I'm not going back. Je ne retourne No plus. situation will make me back. Aucune situation ne va me faire retourner. If you make this decision, Si tu fais cette décision, you know how to confess positive. tu sauras comment confesser le positif. Because your confession Parce que ta confession will maintain your attitude. va maintenir ton attitude. And they said to one another, let's make a captain and let us get back to Egypt. And Moses and Aaron fell on their faces before the Lord, the assemblies of the Lord. Before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spoke to the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search, it is an excellent good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into the land and give it to us, and the land which flows with milk and honey. Who labor not against the Lord, neither fear you the people of the land, for they are
bread for us. Hallelujah. Underline. Your enemy is a bread to you. Ton ennemi est un pain pour toi. Hallelujah. It is a positive confession. C'est une confession positive That can give you this kind of word. qui peut te donner ce genre de parole. Say your enemy is a food. Dis ton ennemi c'est de la nourriture. Say your enemy is God. Amen. Why? Pourquoi? God have given you. Dieu te l'a donné. It is your mouth. C'est ta bouche. It is because out of the abundant heart, the mouth speaketh. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Why? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. With the mouth, Avec la bouche, man is believed unto righteousness. l'homme croit à la justice. And with the heart, man believes unto righteousness. Avec le cœur, l'homme croit à la justice. And with the mouth, Avec la bouche, confession is made unto salvation. la confession est faite pour le salut. Is that what I didn't know? With the heart, you believe. Avec le cœur, tu crois. But the heart cannot speak. Mais le cœur ne peut pas But parler. it can connect to the mouth. Mais ça peut se connecter à la bouche. It is the mouth speak. It is the mouth that speaks for the heart. C'est la bouche qui parle pour le cœur. One day, when we are not yet born again, Un jour, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, so one brother has prayed too much. un frère qui prie beaucoup. Prayed too. Il prie trop. We mock him. Nous moquons de lui. Because all of us are praying together. Parce que nous tous, on vivait ensemble. Every time. Tout le temps, il donne des prières. Pray, pray, pray. Prier. At that time, we are Romans. À ce moment, disons des Nous Romains. sommes les Romains. Des Romains. Vous comprenez? Les Romains de Rome. Ouais. Ne dis pas qu'on prie. Nous sommes les Romains. Les Romains comprennent. Ils sont. Donc, he saw one lady. Il a vu une fille, une dame. So all of us, we are in the window, we are watching him. Donc nous tous, on était à la fenêtre, on le regardait. So we came out. Donc nous sommes sortis. Ça c'est quoi? He said, I was glorifying the beauty of God. Il dit, j'étais dans le glorifier la beauté de Dieu. He said, yes. This is God's creation, so I was appreciating the creation of God. Il dit, ça c'est la création de Dieu. Donc j'étais d'apprécier la création de Dieu. He said, that's what you're doing your mouth on it. C'est que tu fais ta bouche comme ça. Because his heart appreciates. Now, finally, and they rebel not against the Lord, neither fear you, the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Hallelujah. Amen. Your enemy has no strength against you. Ton ennemi n'a pas de force contre toi. You are a son of God. Tu es un fils de Dieu. You are a daughter of Zion. Tu es une fille de You ta are maison. anointed. Tu es You roi. have Holy Ghost. Tu es le Saint-Esprit. You have Tu fire. es un Your enemy is a bread. Ton ennemi c'est la nourriture. Ton ennemi c'est la nourriture. Ton ennemi c'est la nourriture. Let them. La force les a laissés. They are still to have left them. La force les a laissés. Confess positive. Confesse le positif. Positive confession. Les confessions positives Bring victory for you. vont donner la victoire à toi. How do you see your enemy? Comment tu vois ton ennemi? Give them a name. Donne-lui un nom. Don't call them giants. Ne l'appelle pas Call géant. them bread. Appelle-le du pain. Don't call them giants. Ne l'appelle pas géant. Call them bread. Appelle-le They are pain. bread. Ce sont des pains pour nous. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God considered them as bread Dieu les considère comme du pain for us. pour nous. Because grace will give me a car I didn't buy. Parce que la grâce me donnait la voiture que je n'ai pas achetée. Grace will give me a house I didn't build. La grâce me donnait la maison que je n'ai pas construite. Donc, vous comprenez? Grace will give me office I didn't merit. La grâce me donnait le travail que je ne mérite pas. But I didn't say don't go to school or you must go to school. Je n'ai pas partir à l'école. Tu dois partir à l'école. But the congregation bent stone with them to stone them. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation of God before all the children of Israel. And the Lord said to Moses, how long will these people provoke me? And how long will they be? They believe. For all signs which I have shown among them, I will speed them with the pestilence and
disinherit them, and I will make of you a greater nation and mightier than they. And Moses said to the Lord, then the Egyptians shall share it, for you brought up this people among them, that they will tell, and they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that you Lord, are among these people, that you are seen face to face, and that your cloud stands over them, and that you go before them by day in a pillar of cloud and by pillar of fire by night. Now, if you shall kill all these people as one man, then nations which have heard thy fame will speak, saying, because the Lord was not able to bring them to the land which he swore to them. Therefore, he slain them in the wilderness. And now I beseech you, Lord, let thy power, I beseech you, let the power of my Lord be great according as you have spoken, saying, the Lord is strong, suffered. Go ahead, I will not continue. Go ahead. Month. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tu es trop monté. C'est bon. Hey. Moses was asking for forgiveness. Moïse demandait le pardon. Continue. Monte. Moses was asking forgiveness. Verse 20. Moses was asking on their behalf. Moïse demandait de leur part. Because of evil report. À cause des confessions. God was about to destroy them. Dieu était sur le point de les détruire. Continue. Because these men which have seen my glory and my miracle which I did in Egypt and in wilderness have tempted me for these 10 times and have not listened to my voice. Surely they shall not see the land which I swore to their fathers. Neither shall they of them provoke me to see it. But my servant Caleb, hallelujah. Someone say Caleb. Who is Caleb here? Qui est Caleb ici? Je suis Caleb. My servant Caleb, because he had another spirit within him. You have another spirit. Tu as un autre esprit. You don't have the spirit of the world. Tu n'as pas l'esprit du monde. You have the spirit of weakness and negative confessions. Tu n'as pas l'esprit de la faiblesse et des confessions négatives. Because the spirit you receive, Parce que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de force, power, puissance, glory, gloire, revelation, révélation, anointing. onction. That's what you receive. C'est ce que tu as You reçu. receive the spirit of weakness. Tu n'as pas reçu l'esprit de faiblesse. Follow me, folly. He will bring to the land where I went. He went, and his seed shall possess it. And now the Amalekites and the Canaanites that were in the Calvary tomorrow get into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord spoke to Moses, saying, how long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Said to them, as truly as I live, God swear. God is swearing. Dieu est en train de jurer. The Lord, as I have spoken in my ear, so will I do to you. Your carcass shall fall in the wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old upward, which have murmured against me. Doubtless you shall not come into the land, concerning which I swore to make to dwell herein. Save Caleb, the son of Nun, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. But your little ones, which should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcass, they shall fall in this wilderness. And now your children shall wander in the wilderness 40 years. You heard when we said 40 days now? Au début, on a dit 40 jours. Maintenant, it's how many? Maintenant, c'est combien? 40 years. 40 ans. And you bear your prostitution until your carcass will be wasted in the wilderness. After the number of the days in which you search the land, even 40 days, each day for a year, shall you bear your iniquities, even for 40 years, and you shall know my breach of promise. Wait here. What is supposed to take them 40 days? Ce qui était supposé leur prendre 40 jours. Suppose negative confession. À cause des confessions négatives, De 40 years. ça leur a pris 40 ans. Your positive confession Des confessions positives can draw your promise of God closer than you think. peut attirer les promesses de Dieu plus proches, plus près que tu penses. And negative confession Et les confessions négatives can push your promise 200% what you think.
peuvent éloigner les promesses de Dieu à 100%, À 100% même. à 400%, À 500%. à 1000%. God said you will marry this year. Dieu dit tu vas te marier cette année. Il dit Dieu. Il y a plus de 20 personnes qui m'ont approché l'année passée. Rien ne marchait. Comme Dieu, Seigneur, oubliez ça. Ça ne va pas marcher encore cette année. Il y a déjà qui dit ça. Non, il faut pas. God said, Dieu dit, your promotion is this year. ta promotion c'est cette année. 3 prophéties. 3 prophéties. Tu ne crois pas. You don't believe. Tu ne crois pas. You don't believe that God. Tu ne crois pas que Dieu. Seigneur, c'est pas quelqu'un qui a prophétisé sur moi l'année passée. Il n'a rien passé. Cette année encore, 3 personnes encore après. Non, on a oublié ça, Seigneur. J'ai oublié ça. Je ne crois plus. Dis-moi autre chose. Dis-moi autre chose. Positive confession. Les confessions positives. Caleb Caleb and Joshua. et Josué. They saw the giants. Ils ont vu les géants. Their colleagues saw the giants. Leurs collègues ont vu les géants. Now, they were more than 12. Ils étaient plus de 12. They came. Ils sont revenus. Only 2 people Seulement 2 personnes had the Spirit of God. avaient l'esprit de Dieu. Those others Les autres had the Spirit of the world. avaient l'esprit du monde. Had the Spirit of flesh. Ils avaient l'esprit de la chair. They didn't believe the promise. Ils ne croyaient pas à la They promesse. forget God. Ils ont oublié They forget the Dieu. miracle. Ils ont oublié les miracles. They forget the dividing of the Red Sea. Ils ont oublié que Dieu a divisé la mer rouge. They forgot Ils ont oublié the manna. la manne. They forget Ils ont oublié God sent whales from the sea and find them in the desert. que Dieu a envoyé les oiseaux de la mer pour les trouver dans le désert. They ate flesh Ils ont mangé la caille in the wilderness. dans le désert. God used them to destroy kingdoms. Dieu les a utilisés pour détruire des royaumes. On the twinkle of eyes. À travers le clignement d'un œil. They forget all these miracles Ils ont oublié tous ces miracles. and said that God is no more existing. Ils disent que Dieu n'existe They pas. want to make a captive. Ils voulaient faire un capitaine That will take them back to Egypt. qui va les ramener en Égypte. God, Dieu, this is your project. ce projet-là, I'm no more interested. nous ne sommes plus intéressés. You think that God will give you something easily like that? Tu penses que Dieu va te donner quelque chose aussi facilement? You sit and eating your chewing-gum. And miracle will find you in your bedroom. Tu vas t'asseoir de mâcher ton chewing-gum et puis le miracle va te trouver dans ta chambre. You think it's easy like that? Tu penses que c'est aussi facile? Yeah, prophecy is a promise. La prophétie, c'est une promesse. But prophecy needs to be worked out. Mais tu dois travailler sur cette prophétie. You must have faith. Tu dois avoir la foi. You have to confess positive Tu dois confesser le positif for you to receive. pour que tu reçoives. God will test your faith. Tu vas tester ta foi. 2 people 2 personnes confess positive. ont confessé le positif. And these are the 2 people Et c'était les 2 personnes out of the whole congregation de toute la congrégation that made it live to Canaan land. qui sont entrés dans la terre promise, dans la terre de Canaan, Vivant. vivants. Les autres ils sont morts à la désert. I don't know where you are. Tu ne sais pas là où tu es. I don't know where you are going. Tu ne sais pas là où tu I don't know vas. what God promised Tu you. ne sais pas ce que Dieu t'a promis. But it is your attitude Mais c'est ton attitude concerning your confession concernant ta that will confession bring you there. qui va t'amener là-bas. What are you saying? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Say it is well. Dis ça, c'est bon. It is well. Dis ça, ça I will va. make it. Je vais le I faire. will succeed. Je vais réussir. God has promised me. Dieu m'a promis. I'm waiting. J'attends. Even if it comes in the evening, Même si ça vient dans la nuit, I will accept it. je vais l'accepter. It is the best choice for me. C'est le choix de Dieu pour moi. I believe my Redeemer liveth. Je crois que mon Rédempteur est en vie. He does not sleep. Il ne dort pas. He does not slumber. Il ne He sommeille is never pas. weak. Il n'est jamais faible. He sees me Il me voit. wherever I am. Quel que soit là où je He suis, knows what I'm saying. il sait ce que je Even dis. what I think in my heart. Même ce que je pense dans mon He cœur, knows it. il le He's sait. watching over me. Il me I regarde. cannot betray him. Je ne peux pas le I trahir. cannot reduce him. Je ne peux pas le réduire. I know he's powerful. Je sais qu'il I est know his puissant. promises are faithful. Et je sais que ses promesses sont fidèles. What is your confession? Quelle est ta confession? Do you think that gold will fall from heaven? Penses-tu que Dieu va tomber des cieux? Gold.
l'or va tomber du ciel. You think the gold will fall from heaven? Tu penses que l'or va tomber du ciel? Or you're waiting for when somebody will forget his sack on the way. God will say, go and take that sack. It's $20 million. Go and take it. Mais tu penses que quelqu'un va oublier le sac au bord de route et puis tu vas te dire, va prendre ce sac, il y a $20 millions dedans. That's what you're waiting for. Qu'est-ce que tu attends? You will die a poor man. Tu vas mourir en pauvre, comme un pauvre. Somebody forget his bag. Nobody forget his bag. Personne ne va oublier son sac. You are the one that will forget your C'est bag. toi-même qui vas oublier ton sac. Hallelujah. C'est la vérité. God Dieu, gave them là, a land. une terre, A promise. par la promesse. God tested their faith. Mais Dieu a testé leur foi. And they failed. Et ils ont échoué. But their children Mais leurs enfants made it. l'ont fait. All of them died. Mais eux tous, ils sont We morts. were all buried in the wilderness. Ils ont été tous enterrés dans le désert. I will not die in my wilderness. Je ne vais pas mourir dans mon désert. Je ne vais pas mourir dans mon I désert. pray you will not die in your Et je wilderness. prie que tu ne meurs point dans ton The désert. time of your trial. Le temps de tes luttes, The time of your le trial. temps de tes épreuves, You will succeed. tu vas réussir. Avec la conviction positive. You will confess positive. Tu vas confesser le You positif. never confess Tu negative. vas jamais confesser le No matter what négatif. you pass through. Quel que soit ce que tu viens de traverser, It has passed. même si les choses sont en train de se passer, Don't worry. ne t'inquiète pas. They say in my country, Ils disent dans mon pays, anytime you wake up, chaque heure que tu te réveilles, it is your morning. c'est ton matin. So if you wake up Donc si tu te réveilles by 12, à 12 heures, it's your morning. c'est ton matin. If you wake by 9, Si tu te réveilles à 9 it's your heures, morning. c'est ton matin. If you wake by 6 in the morning, Si tu te réveilles à 6 heures du matin, it is your morning. c'est ton matin. If you wake by 1 o'clock, Si tu te réveilles à it 1 is your heure, morning. c'est ton Because when matin. you wake up, Parce que quand tu te réveilles, you like somebody who wake up by 5 in the morning. tu vas te faire comme quelqu'un qui s'est réveillé à 5 heures du It's matin. not the same thing. So anytime you wake up, Donc à chaque heure, quelle que soit l'heure à laquelle tu te réveilles, that is your morning. ça c'est ton matin. If your blessing come in the morning, Si ta bénédiction vient le matin, receive it. reçois-la. If it come in the afternoon, Si ça vient dans l'après-midi, reçois-la. Si ça vient dans la nuit, if you don't si receive ça it, vient dans la soirée, take it. reçois. If it come in the night, Si ça vient dans la nuit, take it. reçois. Just wait. Attends seulement Confess positive. et confesse le positif. Don't ever think that God will not come. Ne pense jamais que Dieu ne va pas venir. God never late. Dieu n'est jamais en retard. He can never be late. Il ne peut jamais être en retard. Anytime he come for you, Toute fois qu'il vient pour toi, that is your time. ça c'est ton Amen. temps. We preach the message of your time, your Your turn. time and your. Your turn. Get the là. On a prêché le message, ton temps et ton tour. Hallelujah. That was the other Wednesday, c'est ça, non? Ça c'était le mercredi sur passé. Your time Ton temps and your. et ton tour. If you have appointment with a MD, Si tu as un rendez-vous avec un directeur diesel, à 10 heures, and 10 o'clock you are there. à 10 heures tu es là. But the monsieur est quelqu'un dans son bureau, non? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? You wait for your turn. Tu attends ton tour. C'est tout. You came in time, Tu es venu au bon moment, à l'heure. but your turn has not arrived. Mais ton tour n'est pas encore arrivé. When the person before he left, Quand la personne devant lui va quitter, Monsieur Daniel, va dire Monsieur Daniel, it is your turn to enter. c'est ton temps, Amen. c'est ton tour d'entrer. Amen. Amen. I don't know where you are, Je ne sais pas là où tu es. whether in your morning, Que ce soit dans ton matin, in the afternoon, or dans your afternoon, dans ton après-midi, or your evening, ou bien dans ta or soirée, your night. ou bien dans ta nuit. One thing is sure, Une chose est sûre, your turn is coming. ton tour arrive. Your turn is coming. Ton tour arrive. Don't confess negative. Ne confesse pas le négatif. Don't believe God is delaying. Ne crois pas que Dieu est en God retard. cannot delay. Dieu ne peut jamais être en God is retard. watching you. Dieu te Amen. regarde. It is your confession. C'est ta confession Now bring closer God. qui va amener Dieu plus proche de toi. Amen. It is your confession. C'est ta confession Now bring your miracle closer. qui va amener ton miracle, qui va rapprocher ton miracle de toi. Hallelujah. The woman of issue of blood. La femme avec l'écoulement de sang, What did she say? qu'est-ce qu'elle a dit? I think Matthew 9. Dans Matthieu 9, He said, elle a dit, if I can touch her garment, si je peux toucher son manteau, if I can only touch her garment, si je peux seulement toucher son manteau, I will be healed. je serai I guéri. know 12 years. Je sais pendant 12
12 ans. I have given my money J'ai donné mon to argent doctors. aux They médecins. have been eating my money. Ils ont bouffé mon But argent. this man, Mais 7 I ans, don't know much about je him. ne sais pas But pourquoi what de the lui. news I had about him, Mais ce que j'ai entendu de lui, if I can touch his si garment, je peux toucher son manteau, you know the priestly garment is anointed. il sait que le manteau est loin. No, priestly garment is anointed. Le manteau sacrificiel est loin. He didn't say I will touch anyhow. Elle avait dit, je vais He toucher said le I will manteau. touch the helmet of the garment. Elle dit, je vais toucher le pan de son manteau. And she went Et elle est partie, according to her confession. selon sa confession. No man. Look at the blockage, the barricade. Regarde la barrière autour de She lui. did like this. Because she confessed. Parce qu'elle a confessé. She was finding herself. Elle a trouvé un chemin. Elle a trouvé un chemin. Do you know that if they discover that she has this short blood, she cannot see Jesus? Savez-vous que s'il savait qu'elle avait un écoulement de sang, elle ne peut pas toucher It's Jésus. an abomination C'est une abomination. for a woman of issue of blood to see a priest Pour une femme qui a ces écoulements de voir un prêtre, to touch him. de toucher un prêtre. It's an abomination. C'est une abomination. But she said within herself, Mais elle a dit dans son cœur, this man, cet homme, my problem mon problème, is to touch him. c'est de le toucher. Touch his helmet of his garment. Toucher le pan de son manteau. Et je serai guéri. So she healed herself by confession. Donc elle s'est guérie elle-même par la confession. The touch was the final stop, but when the operation was done, but it's by confession. When she confessed, Le fait de toucher sa robe, c'était le pan final. Mais la guérison s'est opérée par sa confession. let your confession heal you. Laisse ta confession te guérir. Let your confession deliver you. Que ta confession te délivre. Amen. Let your confession bless you. Que ta confession te bénisse. Amen. Let your confession change your status. Laisse ta confession changer ton statut. Amen. Let your confession bring you to another level. Laisse ta confession t'emmener à un nouveau niveau. Let your confession open doors for you. Laisse ta confession ouvrir les portes pour toi. Don't die by negative confession, Ne meurs pas par les confessions négatives, but live by positive confession. mais vis par les confessions positives. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. I'm speaking to somebody. Je parle à Proverbs 12:14. Someone find it. And Proverbs 10:11. Proverbe 12, 14. Et Proverbe 10. That's the last word we are reading before we start praying. Ça, c'est la dernière parole qu'on va dire avant qu'on commence à prier. Joshua and Caleb Joshua et Caleb, got a good report, ils ont amené un bon rapport. and God appreciated them. Et Dieu les a appréciés. God appreciate your report. Que Dieu apprécie ton rapport. And God appreciate your confession. Que Dieu apprécie ta confession. The angels of God agree with your confession. Que les hommes de Dieu soient d'accord avec ta confession. May your confession change destiny. Que ta confession change les destinées. May Amen. your confession change the destiny of your family. Que ta Amen. confession change la destinée de ta famille. Let your confession bring somebody to Christ. Que ta confession amène quelqu'un à Christ. Let your confession increase the faith of somebody. Que ta confession augmente la foi de quelqu'un. Hallelujah. Amen. Speak positive concerning your situation. Parle positivement concernant ta situation. Amen. Every situation you find yourself, Toute situation dans laquelle tu te trouves, it is a trial. c'est une épreuve. It is your confession who will give you a pass mark. C'est la confession qui va te donner la note de passage. God is watching all of us. Dieu nous regarde tous. What qualifies us Ce qui nous qualifie and what makes us different. et ce qui nous rend différents, c'est ce que nous confessons. I'm a Christian, you're a Christian. Je suis chrétien, tu es chrétien. If my confession is positive Si ma confession est and positive your confession is negative, et ta confession est you're négative, not equal with me. tu ne peux pas être égal à moi. My God, we are the same Christians. Malgré que nous soyons les mêmes chrétiens. This is my confession. C'est ma confession Push me forward. qui va me pousser de l'avant. I will not die. Je ne vais pas mourir. I will live. Amen. Glorifier Dieu. I will not fail. Je ne vais pas échouer. Je vais réussir pour glorifier Dieu. I will move forward. Je vais avancer. I am unstoppable. Je suis instoppable. No profession against me shall prosper. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. As God is with me, Aussi longtemps que Dieu est avec I moi, will fly over mountains. je vais voler au-dessus des montagnes. You speak like this. Parle comme ça. Heaven is aware. Le ciel est Heaven témoin. is in accordance with you. Le ciel Heaven est is in agreement. en accord avec toi. Heaven is in agreement with Le you. ciel est en accord avec toi. Is somebody reading where I say read? Est-ce que quelqu'un veut de lire là où j'ai dit de lire? Who is reading? Qui lit? Proverbs 12:14. Is that no? Proverbe A 12, man shall 14. satisfy with the good by the fruit of his mouth,
and the recompense of a man's hands shall be rendered to him. Wait. C'est bon. A man shall be satisfied by the fruit of his mouth. Comment écrire en français? Dis-moi en français. Par les fruits de sa C'est bouche. tellement bon dans l'anglais. Par les fruits de sa bouche, l'homme est rassasié de bien. L'homme a fait quoi? Est rassasié de bien. Par le fruit. De sa bouche. Mais s'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de faim. S'il n'y a pas de fruit de bouche, il va mourir de faim. C'est ça, non? C'est ça. Qu'est-ce qui est le fruit de bouche? C'est quoi? Confession positive. Proverbe 10, 11. Qui entend de lire en français? Qui lit en français? C'est une source de vie que la bouche du juste. Mais l'injustice couvre la bouche des impies. A man shall be satisfied with the good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hand shall be rendered to him. You can only get recompense. Tu peux seulement gagner la récompense Work of your hand, par le travail de tes mains. according to how you use your mouth. Selon de la manière dont tu as utilisé ta bouche. Selon la manière dont tu as utilisé ta bouche. Amen. You can only be Marketing. recompensed Tu peux être seulement récompensé by the way you use your mouth. par la manière dont tu as utilisé ta bouche. You might be the highest intelligent, Tu peux être le plus grand intelligent, highest civilized, le plus grand civilisé, favorisé, favorisé, in where you're working. là où tu travailles. But if you have a bad mouth, Mais si tu as une mauvaise bouche, they will send you out. ils vont te chasser. Bravo. Il y a des gens qui, il n'est pas le grand Vous diplôme. sucrez. Mais when you go for concours, he will be selected. Quand il va faire un concours, il sera sélectionné. Why? Pourquoi? Sa bouche. Natural mystique. He never see impossible. Il ne voit rien d'impossible. He never see giants. Il ne voit pas de géant. He saw his way always. Il voit toujours son chemin. Toujours. There's always a way Il y out. a toujours un chemin pour lui. There's always a way out. Il y a toujours une sortie He pour lui. see. Il est malade. So he said that this sickness. Il dit cette maladie. No, il attend des gars gaspiller son temps. Il va partir dire. The sickness is hearing. La maladie écoute. Because the Bible says anything that has a name, Parce que la Bible dit tout ce qui a un nom. va gêner devant Christ. Amen. Même les maladies ont un nom. Même les maladies ont un nom. Il doit agir devant Jésus. Non? Mais c'est ta bouche qui va l'amener à agir. Yes. Oh! Monsieur. Let your mouth Laisse ta bouche. gérer ton anniversaire. Amen. Tu n'as pas de force physique. Notre combat, c'est pas naturel. Our war, Notre combat, we are walking by the flesh, nous marchons par la chair. but we don't war by flesh. Mais nous ne combattons pas par la chair. Our war Notre combat is spiritual. est spirituel. We are human beings. Nous sommes des êtres humains. What we want to act Mais quand nous voulons agir, is not more physique. ce n'est plus physique, It's spiritual. c'est spirituel. When you confess positive, Quand tu confesses le positif, there's spiritual power. il y a une puissance You are spirituelle. bringing God closer. Tu amènes Dieu plus proche de toi. Because you are speaking like God. Parce que tu parles comme Dieu. Matthew 9, 20, 22. He's talking about the woman of issue of blood. Matthieu 9, 28, 22. 20 à 22. The woman said, La femme dit, if I will touch his garment, si je vais toucher son manteau, I shall be healed. je serai guéri. If I shall touch his garment, Si je vais toucher son manteau, at the hem of his si garment, je vais toucher le pan de son manteau, I shall be je healed. serai The guéri. woman know exactly where to touch. La femme savait exactement là où elle devait And toucher. she confessed Et it. elle a And she confessé. received Et it. elle a reçu. Confess and possess.